আমাদের বিভীষণ এরকম শুভ দিন আমরা পেয়েছি যে আজকে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। আগে আমরা এতই পিছিয়ে ছিলাম যে ওনার দ্বারা একমাত্র সম্ভব হচ্ছে, একমাত্র মহারাজ দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। আচ্ছা মানে জায়গায় মারাও তোংচা আপরা আপরা বা মাই মা পাংত্রা ঝাড়াই জিমম পাংত্রা ওগনা পাংত্রা নাং উচিনি সিলপয়ো আর লপই নাং তোমার দাপাং না গমনা আপ মুলিনি না নাং ডকাইছিন তোয়া ও মুলিনি না মাই মহারাজ বাব্রত না যা শিব মানে তং যা ঋতু মানে তং ওন টু কোশন কৃষ্ণ বা ওন রাম বা ওন কুল বা ওন दुर्गा बावन हाँ नांग अदु उतो पूजा मनसा बावन उचरिन आप पोनांग पूजा पूजिमन ताना लौमन तंत्रा आचर ने लौमन तंत्रा ओन इगरा लौमन तानबुन या नांगो एक साइमन जाते द्वितीय बार एगना साइचा आय इनि आचा बक्रू साइतना नांग संगमो आचा 37-38 जे राभा बनबस्तित्वा राभा बनबस्ति हिंदू टोटल मन ई 17-18 बतरे टोटल हिंदू माजको उकरुम मात्र 5-6टा घर पांगता त ईदो पांगता उदुबा लपई नांगता त लपई कारण दुं लपई कारण আছে শিক্ষানি অভাব নাঙি ধর্মর জ্ঞাননি অভাব ईदो অভাব চুনিসি ইগনা সাইতা আ ওগনা महाराज ग्राम राब तो तोंगरन नांगो जगाय लंगा आनांगी है ग्राम राब दोंचरे नांग प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट ग्राम राब दोंचरे आगाय मानचरा नांग उना गमन यो ब्रांगी साइता नांग ग्रुप पांगनिगना अग्र मगन त्रोना अग्र मगन चलायनिगना मिचिरबा मिरबान आनांग नायो बसा अभाब मिचिक যখন লামাই ধর্মনি লামক্রুব্রাঙা আপম পিছিয়া ই পিছিয়ন খুব খারাপ সারাংতা অনং নাঙাইরেন পিছিইচা অনক নাই উং প্রোগ্রাম তোয়া সময় মানে প্রোগ্রাম লিয়ে যুগো আর না নাই পিছিইতা নি সময় বা অগ্রান প্রত্যেক সময় অগ্রান ইয়ো একমাত্র মায়ে সিদুঙাই আমরত নাং কীর্তন মাধ্যমে গেছাইনি না নাং कीर्तन बिना गसाइना बेबकाय नगु तुआ ग्रामाय 100टा नगु रे 100टा नगु प्रतिटा दिनाय कीर्तन लावने नां कीर्तन लावचरे नां पांचरा आ नगु रिजम निना आ अनगना कलेक्शन नि फंड बनाइना ओगना बनाइचरे नां एकदम चिकदोबा बिना क्रिया ओगना क्रिबुआ तो इनो गमनसन क्रू दंचा बस क्रू ब्रांगतां बस क्रू साइतना नांगो जेई बाबू धर्म बचाइली रनो धारण गसाइनिगा गोसा महाराज पर जेमन धारण गसात्रा ओगना ओ नांगो संगाय तुइरी गसाइनिना संगायो जेमन जात्रो का अनुचिन दंचा मी बुरा आरन गसरायनि गना मी बुरा गसाइत्रे माजमनां आचोई हुजी तो तुआ हुजी तो मो तो हुजु बिमना अपना ओग्रो उदोबन सुं निना नांगी तो हुज तो बाबुंग चौकरुं उतुं तांगा एकन नां पावरफुल मन चलाइनिगना उतुं उपाय तुआ कुनु उपाय तंचौ उग्रुं आप मो लपयो स्नाइब्र तंग आचोय गगक आप्रमुक्र ने होत्रा आप्रमुक्र ने होत्रा गसन लचै हिली लपयतुंग अबि से चको चोरन अबि से चिगलावरन ओ आतां त्या ले जुगा रिचै दो इगना परिस्थिति इगना दिनो नांगी आपम बायो मनाया नां आनांग गना झारपुमै तोंगी बायो सासका मनाय मानचा नांगसे मनाय मना
Ingna din boy tranangi aju u dino nang ya mau ha lepai joko agar bina pustiti sia agos kru satra chokol lengi basai nigna chokol lengi chuna na ponlio ekdam chokol lengi chire nang ye nang dharma pangtoman a chokol lenga group kan na sani igna pustiti dol uyen hasi kushi geseng emon bipode pia marawa bipod dinai mara chei mara bung sia oyo orang u dharmalle prem sia a u dharmalle prem sia gina sunga I sunga ya bung mara sunga chitto durbol karone igna liya atang dharmai appo gana saitani ado hujio tumra kaltra umar huj kalpa umar ningo dakatra igna pustiti igna sunga igna wai judi panga bisa aban nang igna chuwai kribwa ina si chuduwai ido jate saicha iya natam চারটা যুগ লই জোতনা চারটা যুগন 17 যুগ লিও 17 যুগ আছে 17 লাখ সামথিং আর আছে 13 যুগ লিও 12 লাখ সামথিং তার আছে धापोर যুগ লিও धापोर 8 লাখ সামথিং আর 4,32,000 আছে কলিযুগ চলতা अगर যুগ আতাম লিতরা তার মানে ইপ মাই নাং নাই कुटी मरा चित्रा कुटी मरा पशु पाखी चित्रा कुटी जीव जंतु चित्रा कुटी घास पाला चित्रा आप मरा पा चित्रा उसे किरी में लाभ तोंग चाहिए प्लेओ 3टा जुग लेतना वो जुगे बपंग मरा चित्रा आके उग्रो इन कलियुग देता ये कलियुग जुग डेंजर जुग जा कु मुंगलवा ओनोक्सन दासना ये कलियुग एतो डेंजर नु संगे दिक्रेलामा नु प्रेम लामले तो एमन भावे दिक्रिया नुङो पतंग मानसरा एमन परिस्थिति इ कलियुग जुग यो सुङानि इदो चिंतानि विषय আর ইয়ে ক্রুপরা গোস ক্রুপরা প্রমা নাং যে উদ্রুকার কানা তুলসী মালা কানা ইয়ে মাদাব্রাকা নিয়ম তোয়া হাস তোয়া ওপে নিয়ম লি নং সাইচনা nang dharma bacali ru gosa udru kanon nigna peo ar gosa tulsion kanon nigna ogorse nang dharma bacali aste ar saniyo bada tandina atang trabra tangos krubra ta tulsi mala kano mala dasma tulsi kano judu udru kanon no utungsia जे यमराज तोक्टियन नांग चिरनो यमराज लांगा यमराजो नुङो छुइ फमानचा जुगो उद्रुकार काना एकमात्र नांग उतुसेन फैमन नुङो पाइचक मलांगदाना सानि दूध शिवनि दूध फैमसिन नुङो लांगदाना आरो जे तुलसी माला कारेनो विष्णु दूध फैमसिन नुङो पाइचक लांगदाना यमराज सरासु नुङो उतु सासन कसाय मानचा नुङो लांगमात्रा अनं लीलावन जराय यो महाराज भालो करे दासमा नौना द्रावा अपने चुं एगो उचरी नंग उबा धारण कसाइना अदे कान्ना सा प्रका कान्ना सा किंतु नियम तोआ कान्ना सारबान अदे बाकान साइचा तुकान साइचा ब्रंगा उदो बसाइले नियम बा लौना निना बसाइ ना अपang बा पांग निना नंगो उसेन मरासिया उंगली म पूरा अनों इसेन प्रका अगर नंग नाइ पसाइ मानचा नंग नाइ रोग सिया विभिन्न रोग सिया वे अनोनाइ ली ठीक सिया के आपो गना प्रका नंग नाइ ठीक सिया अनेक किचु चोको लंगचुनि सिगा साइदा चोको लंगी ई चोको लंग बसाइ रे आपको ठीक सिया ना एकदम ठीक साइज तो 100% ठीक सिया आ बदी क्रूबरा च कैसे क्रूबरा इब्रा कुबन अपन जय श्री कृष्ण राधे राधे हेलो